वीडियो स्टार्ट करने पूर्व मुझे आपण मन गोटे जिनस कहवाई चाहूँगी कि मोर जो ट्रिटमेंट रे बहुत सारा टंका माने खर्च हो सारी माने ऑलरेडी एबे भी वर्तमान चलती बहुत टंका खर्च होची किंतु मु आपण मन को तो से समय साहाय्य मागिथिली जेहेतु वर्तमान मोर चेकअप भी चलती बहुत टंका भी खर्च होची तेणु मु आपण मानकर साहाय्य आउ थे दरकार बोली भाविली आउ जो मैंने भी मो वीडियो देखुंत माने जो मैंने मोर सब्सक्राइबर अच्छा से तो जानी मो विषय जो मैंने भी मोर नुआ यूजर्स जो मैंने भी देखुं मो फास्ट टाइम मो वीडियो को तो मो पुराना वीडियो जाके आपने देखिपारे मो ट्रिटमेंट विषय बस एति कहूँ कि आपण मानू कि आपण मान साहाय्य मत निहाती दरकार तेणु आपण मैंने जदि किसी मात्रा मत साहाय्य करते बर्तमान तेणु मोर आग को ट्रिटमेंट किसी मात्रा हेल्प हो पार तेणु मो फोन पे नंबर मोर डिस्प्ले शो करदेवी तेणु आपण मैंने ट्राए मैंने प्लीज चेष्टा करूँ से जिनसा को मैंने किसी साहाय्य करने तो नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करुँचे आपण मैंने समस्ते भलर थे तो आजिका वीडियो में आपण मानकु एमती कथा आपण मानकु शेयर करने चाहूँगी जोटा कि आपण मैंने शुणिले बहुत दुख करेंगे माने निजको सब भावुची कि मु बहुत माने मो भाग्य बहुत खराब आईपाई भावुची कि जमती कि आपण मैंने देखुं कि मुझे 2 वर्ष है 2 वर्ष रु अधिक है ट्रिटमेंट हो हैदराबाद रु तो हैदराबाद ट्रिटमेंट जो मोर डायग्नोज करागला कि कैंसर पेसेंट बोली ब्लड कैंसर होली तेनाली मुझे ट्रिटमेंट हो आसली ट्रिटमेंट हो आसला किसी मास 6 मास 7 मास पर मोर ट्रांसप्लांट होता जदि भी बोन मोर ट्रांसप्लांट होता मु भल हवा चांसेस बहुत थिला किंतु दुर्भाग्यवशतः मु पुणी थर कैंसर रिलैप्स होगा रिटर्न करगला किसी गोटे माने प्रॉब्लम्स जदि भी रिटर्न करता मन बल दृढ़ रखी पुणी थर ट्रिटमेंट नहीं पुणी थर कीमो पुणी थे बहुत सारा ट्रिटमेंट बहुत नहीं बहुत कष्ट इंजेक्शन तो बहुत सारा रही था तापर नहीं सारापर जदि भी तार 6-7 मास खंडे पर रिटर्न कलापर बोलते 3 मास खंडे पर मोर पुणी ट्रिटमेंट पर डीएलए होता जो डोनर लिम्फोसाइट इन्फ्यूजन भाई को लिम्फोसाइट दिया आटा दे सारापर तो 7 मास है मोर एमती चेकअप चलता जदि भी ता भर भल थी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन तो देखा जाता जमीक केतले देह बथा करूला केतले वीकनेस लगुला आपण मान सब बड़ प्रोब्लेम मोर माउथ अल्सर होता है स्टिल बर्तमान भी चलती किंतु तापाई भी बहुत कष्ट मु ऑलरेडी पूर्व तो पाई बर्तमान भी पाऊँगी आते दिन आग को पाइबी से तो जना ना माने देखुंत आप ओठ कला माने ओठ दाग दाग होने जीव तो पूरा धड़ा ही अच्छी जहाँ भी माने तरकारी जी किसी मसला भी पड़ जाऊँगी पार्टी जलुची माने खायापे मत माने असमर्थ हो पड़ुची ता सहित जदि भी माउथ अल्सर को लेकिन पुणी थे आग को बढ़िया चेष्टा कली पुणी थे चेकअप भल थी सब जिन भल था हठात मो स्पाइनाल कॉर्ड जो माने किसी कैंसर सेल्स मुंड को जाइए माने डॉक्टर कहले आफल मो मुंड भी पेन होता जोटा आपण मानक कही फल कौन है ना मत बोते आईटी इंजेक्शन नापी पड़ा जो इंट्राथेकाल इंजेक्शन जोटा कि गोटे छोट कि कीमो टाइप गोटे मैथोडेक्स डेक्साइट गोटे माने इंजेक्शन अच्छी मेडिसिन टा गोटे कीमो मेडिसिन टा हल्का डोज रो तो सहीटा मत दिखाई सेटा मु हैदराबाद दीटा नहीं से तो माने सेटा नेले केवल नुहे केवल जे स्पाइनाल कॉर्ड रे दिया जाए सेटा तो बहुत कष्ट हुए कि जो मैंने भी नहीं से इंजेक्शन टा से मैंने जानी कष्ट जन सहित मु प्राय कथा से विषय कहते कि भाई मोर एमती मु 25टा नहीं इंजेक्शन मोर पाखापाखि 10-15टा हो गला माने आगू भी नेबी कि नहीं जना नहीं आगू को मोर मुझे जिन कहीपरि कि 25टा नहीं तेणु ताकू भी केते कष्ट हो मुझे बुझीपार्ची तेणु इंजेक्शन तो कष्ट थाए इंजेक्शन कष्ट पर भी बहुत सारा कष्ट थाए जोटा कि माने हुए तो मुझे जन किंतु कौन हो कहूँ आउ थे इंजेक्शन देला परे तो जो एनेस्थेसिया दिखती से कामटा पर तो बहुत टाइम पर माने टिके रिलीफ मिले से टाइम जना पड़ेनी जो एनेस्थेसिया पावर कमी जाए से बैकबोन तो बथा करे जिनसा पछ बहुत पेन कर जेहतु स्पाइनाल कॉर्ड दिया जाए आउ जो कीमो टैबलेट माने कीमो इंजेक्शन जो माने ब्रेन को जाए तो ब्रेन को गला पर कौन होता है ना मो मुंड बिंदु थी कहीं से जो कैंसर सेल जाता है तो मुंड बिंधुला सी मुंड बिंधा तो बहुत कष्ट माने एमती लगे कि मुंड फाटीज जमी माने एमती लगुला तथापि से जान मुझे भावुली कि से टाइम मुझे भावी दूसरी कि एत जोर मुंड बिंधुला कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक कर कि माने से लगुला फील माने आप जापर कि केते जोर पेन करूला नॉर्मल हेडेक हवा अलग से हेडेक हवा अलग हेडेकटा मोर आग पटे होता गोटे अलग कथा से पछपट यही जगह ही माने पेन करूथबो बहुत कष्ट से जिनसा सी कष्ट सहीला भी इंजेक्शन नेले इंजेक्शन भी मुंड बिंधे
ମୁଣ୍ଡ ବି ବିନ୍ଧିଲା। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଦେଲେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେଇଟା, ମାନେ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦେବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପଛ ପଟରୁ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କ'ଣ କେମିତି କଷ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ନେଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲି, ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଡର ଇଏ ଥିଲା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ 4ଟା ନେଇ ସାରିଲିଣି ରିସେଣ୍ଟ, ଆଗରୁ ତ ନେଇଛି ବହୁତ, ତେଣୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ମାନେ ଭଲରେ ରହିଲି, ମାନେ ଭଗବାନ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ମାନେ ମୁଁ ତଥାପି ମାନେ ମୋ ପଜିଟିଭିଟି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ ମାନେ ରଖିଛି କି ନା, ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଦେବି। ଯଦି ବି କିଛି ଜିନିଷଟା ମୋ ସହିତ ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇଯାଏନି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଆପଣ ଯଦି 6 ମାସ 7 ମାସ ଭଲ ଥିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସଡ଼ନଲି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେବ, ତ ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁଏ ସେଇ ଜିନିଷଟା କେବଳ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ମାଇଣ୍ଡରୁ ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ ହେବାର ଅଛି। ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି କି ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ କି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍? ଅବଭିୟସ୍ଲି କଷ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହେବନି? କାହିଁକି କଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଭଲ ହେବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷର କଷ୍ଟ ସହିବାନି, ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କହିଥିଲେ କି ବହୁତ ଜଣ ତୁ ତ ଯାଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ନେଉଛୁ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼, ବହୁତ ଜଣ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି କି ନା ମୋତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଥା ସେମ୍ କଥା ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡକ୍ଟର ବି ପଚାରିଲେ କି କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି? ମୁଁ ନା ସାର୍ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉନି। ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲି ନା ସାର୍ କଷ୍ଟ ହେଉନି। ମାନେ ସେଇଠି ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଦେଲା ପରେ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଯେହେତୁ ପଛପଟେ ଫୁଡ଼ିଥାନ୍ତୁ, ମନରେ ଥାଏ ମୋର ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଗୋଟେ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼େ କି ନା କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ଫୁଡ଼ୁଛୁ, କାଟିବ ଏମିତି ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଆମକୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କରିପାରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ତ ହେବ ସବୁ ଜିନିଷରେ। ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଅସୁବିଧା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଖାଲି ବାସ୍ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗେ କି ଯଦି ବି ମୁଁ ଭଲ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦୁଃଖ କରେ କି ମାନେ ଭଲ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ମାନେ 6-7 ମାସ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଥିବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରୁଛ, ନା ମୁଁ ଏଥର ଭଲ ହେବି, ମୁଁ ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଥିବେ। ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ମିନ୍ସ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯାହା ଥିବ, ଆପଣ ସେଇ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହେ କି ଭଗବାନ ମୋତେ ସେତିକି ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଛି ଲାଇଫ୍ରେ, ତ ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ନିଜକୁ ମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି, ମୋ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଯଦି ଭଲ ରଖିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଯଦି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। ବାସ୍ ଯାହା ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭିଟିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଥିଲି, ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ କାହିଁକି ରହୁଥିଲି କି ନା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେବେ ଯିବି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେମିତି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଏ ରୋଗଟାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି, ଭାବିନଥିଲି କି ରୋଗଟା ଏତେ ଖତରନାକ ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା କେବେ ଯିବି, ମୁଁ ଘରକୁ କେବେ ଯିବି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭାବୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି କି ନା, ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୋତେ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର, ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଭଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଖରାପ ହେଇଥାଏ, ତ ମୋ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ବୋଧେ ଆଗକୁ କିଛି ଭଲ ଥିବ। ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ସବୁବେଳେ ଭାବି ଆସେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ହିଁ ଭାବେ କି ଆଗକୁ ମୁଁ ଗଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବି। ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭାବିଦେବି କି ନା ମୋ ଆଗକୁ କେମିତି ଲାଇଫ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଗକୁ କେମିତି ହେବ, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଭାବେନି, ମାନେ ପାଷ୍ଟ ସହିତ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନେଇକି ଯୋଡ଼େନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଭାବେ କି ନା ମୋତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବାର ଅଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ତ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ କି ନା ମୋତେ ଯାଇକି ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବାର ଅଛି, ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଭଲ କରିବାର ଅଛି। ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ, ସେଇ ଜିନିଷ ମୋତେ ପଜିଟିଭିଟିର ସହିତ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ
ସବୁବେଳେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ଦେହ ୱିକ୍ ରୁହେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ନିଜକୁ କାହା ସହିତ ମାନେ କାହା ଆଗରେ ନିଜକୁ ୱିକନେସ୍ ନିଜର ଦେଖାଏନି ମୁଁ। ତେଣୁ ଏତିକି କହୁଛି, ଏତିକି ଭଗବାନ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଏତିକି କହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।